Wow, nice. Wow, nice. Oh, money kuan oh, Your Honor. Hahaha. Oy, toilet. Oh, see, naay toilet. Mail. Money dire, Your Honor. Unsa ka to dito? Oh, mauni ang kanang kuan. Oh, ha? Okay, Your Honor. Toilet dire, Your Honor, oh. Toilet dire, Your Honor. Look. Unsa man ni, Your Honor? Alright. So maybe we go here. Oh, right. Country pantry. Phone. Oh, National Party Room. Here, ani? Opening Wednesday, 8:30. Sa man ni diri? Uy. Uy. Muni old kuan Parliament. Oh. Mo ni diri, Your Honor. Oh. Nice, Your Honor. Asa ka ni? How diri man kugikan balik ko sa kong agi kay para kuan. Oh, maunang ka ng view. Balik lang ko sa kong agi kay basig mawa ko. Wow. Mao ni kuan. Kanindot ba ana nga butanganan nga kuan, storage ug mga dokumento so na kani oh. Indot ta Charles. Party meeting. Mao ni diri kuan. Settings. Manawag kag kuan dire. By country code, area code, na and washroom. Charles ani sama ni diri deputy. Agoy namang Your Honor ani. So na sila kuan diri sama ni diri Senate chamber mo na Senate chamber nila. Senate chamber nila. Oh, na sila kuan dito. Senate o mga political science ko ni sila na klase diri na klase diri mo ni ilang. What kind of chamber? Please return your guide. Mga estudyante siguro ni hambot lang gyud ani no. Na dito. Wow. Okay, palungon sa to. 1985. Deputy leader of opposition. Di siguro ta pwede mo sa yours faithfully. Di siguro ta pwede mo so diha unsa to sila dito? Estudyante to sila dito? Dadi? Unsa to sila dito estudyante? Old typewriter na lang. Diba ko pinahot na rin. Practice na. Ni old typewriter. Wala ka na usong computer. Ani. Tiyo. Sit down. May ka na i-practice na noong kuan. Old typewriter. Pay kuan. Okay, Char. So, Your Honor ni diri. Nila. Letters naman ni sa namin. Okay. Listen to. Right, a journalist. Yes, true. Dear Democracy. TV. Wow.
Mao jud ni lugar sa mga bright. Position din yun ya. Mo opisina sa posisyon. Okay. Ether nga karaan Okay. Fire hose rail. Okay. Oops, off limit man sa taas. Ita pwede dire. Nana, Senate. Senate Opposition Party Room. Itong mga kontrabida sa kinabuhi. Dire. Mauni dire. Grabe no. We preserve good. Mauni. Dire ang mga opposition. Mauni ilang. Kuan dire. I just like the kuan. Grabe ang iyahang kahoy, diba? No? Tugas ni. Tugas. Di pwede yung kuran. Old kuan parliament gi-preserve na nila. Wala nila giguba. Imagine unsa ni nga year ala ka ninduta ba sa kanang mga wooden stuff ba. Unsa kay sod ani silent film were shot. These silent films were shot by Robert Moses during 1941. 1941 ni siya. Mao na 1941 nga kuan ko no. 1941. Ano siya? All the documents. Mapreso juga anig kuan. Imo nang kuwaon. Wow. Diri magdiskasi ang mga kontrabidas kinabuhi. Mao ni Your Honor. Ngita mo red carpet President of the President of the Senate Suite. Grabe mo ni nga kanang mga bright nga mga ko daghang libro. Huy, unsa man ni? Kawato na to ning isa ni. Oh dear. Kinsa ka ni ha? It's what? Parliament. So mao ni mga debate sa kinabuhi sa unang panahon. Nagdebate sila unsay kinsay tag-iya sa Australia. Aboriginal ba? So kinsa man ni 1954 lavish fireworks blah 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 1954 si Queen Victoria ni Charles ni guro na si Prince Charles kay gasungkod-sungkod man. Alright. President of the Senate ni nga diri nga room. Opposition to tong nagian ganina kani. Si Queen Elizabeth lagi. Queen Elizabeth. Bangki at Parliament House in Canberra. Nakari dahil si Queen Elizabeth diri alagi. Dive into this history. Mao na ang kuan sa una nga na si Queen Elizabeth dito sa among gisudlan. Dito sa mga Queen Elizabeth si Queen Elizabeth Queen Elizabeth and Prince Philip. Troops to Australian Armed Service March Parliament. Queen Elizabeth grabe. President of the Senate, mga clerk of the Senate office. Sus, kanindot ba anis mga wooden ko Clerk is secretary no. Ninduta sa kanang mga kahoy. Napoy on toilet Mateo be until hours of morning. As is gini nga kanang pagkakuana
Na TV night sa paninga year ning TV hani. Call the House of Representatives election or resign. He did neither, and the Governor General Sir John Kerr then called on Opposition Leader Malcolm Fraser, as he then was, to form a caretaker government. He was sworn in during the luncheon break. But the man of the moment is undoubtedly Malcolm Fraser. From this morning, when he was opposition leader, Okay. and from 4 weeks ago when he decided Asa naman tani? Oh, grabe mga kalibruhan sa kalibutan. Mga libro. Basig maunay mga napaslos na. Napaslot. Ano sa man eh? Uy. Kitchen ya? Hindi? Dito siguro na access. Dito na. Manawag tayo sila ang kitchen. Uy, old kuan. Muramag. Old. Sana. Lang old kuan diri meeting room dayon. Meeting room. Yes. Okay, let's go na. Old Prince Limair. Si Queen Elizabeth. Monarchs with a motive. Queen Elizabeth. Fire safety. The royal visit. Muna pag-ari ni Queen Elizabeth diri mga vintage na morning Canberra. Morning full shoot sa Canberra. President of the Senate. Ano siya? Mama na akong garian ganina di ay. Alright. Sa manidiri. Ating. Sa manidiri. Toilet. Sa manidiri. But lang. Amo ni bathroom. Bathroom ba niya? Shower room, I think. Okay kayo. What's this here? Amo ni toilet. Karaan. Okay. There's the crown. Ako sa